Biju Pegu Dangoria আৰু NHPCৰ ED Executive Director Rajendra Prasad Dangoria, বিশিষ্ট সমাজসেৱক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মণিধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু আজিৰ পৰা ধেমাজি লখিমপুৰ জিলাৰ বিজেপিৰ নতুন সভাপতি হৈছে শ্যামল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু বিশিষ্ট নাগৰিকসকল, উপস্থিত ৰাইজ, মোৰ পিতৃ মাতৃ ভাই ভনী বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ। অকণমান কমৰেড সুগম ডাঙৰ Aipa Melpopenam Longna Kapila Miamulo Oluse Telahi Gunahuti Raham Mulu Ilodin Dhori Mulu Premier Chilo Lako Banalo Safarla Gedung Aro Mulu Mimak Mola Gedungai Mulu Dabutil Gedungai Se Nasot Gedidem Mosi Bipa Lagi Daka NHPC ada Nodiban, ada Mossadolo, mulut TMPK, MMK, Mimekovan, Mimakkomoka. Nodiban nalage amna luma, dutoma. Se Nodiban de mulut downstream. Do dune, Bhimpora, Hunahuti, Put Telahi. Luhit Kabulu, Ane Ruilo Dune, Missing Tania, Oilo Tania, Muluk, Ibon Jibika, livelihood, at the Donko Party. Odok Langanga, Nodiban, Nagiman, Muluk, Ibon Jibika, Langanga protection, Kobiam Nangu Makmula, Denam, Supaka, Longaso, Mulu, Montatmulo. Dan penjengulu tadi ko ka memangnya muka okom pato na poisa dem sabnulo mulu guba nulung NHPC lokke mulu supak padu 522 pasko 22 kopi ko ade muluk River Bank Protection Odok Paleso gunang di dolo dem pato edesin 500 kopi Ako Asoni এই সুবনশ্ৰী সৰ চাপৰি অঞ্চলত আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি পাইছো অকলে নদী বান্ধ মহিলা ডাউন ষ্ট্ৰীম প্ৰটেকশ্যন বিপাৰুদা নদী বান্ধ মহিলা ডাউন ষ্ট্ৰীম protection biparuda কিন্তু downstream de okodem downstream memda kei kilometer ko NHPC e ba bharat sarkare downstream memda nepal ta temo ko kabala akko ek munme aima dungusan nai molo delhi gila power minister em ruksudo ohomor chief minister dure prime minister dem ruksudo 1 kilometer de to kabo maye molung protection lagi dak 90 kilometer geruka muk tokkar lugit proper ede 90 kilometer koi 90 kilometer do protection lagi dak amna molu dabi mi to